actually been based on the dream that he had to create many differences. He went about the island, he ventured through there, he met the people of the country, he interacted with the local people, and he explored the island as a whole. And what he found was opportunity. So apart from the energy challenge, the other opportunity that we found was an opportunity to build into economy for this country. He saw this beautiful island, he was mesmerized by the natural beauty of the land. And what came out of that was, he came back and said, this needs to be a holiday destination. This is something that everybody needs to see. And if you see that, any of you has seen pictures or videos of the north, it's absolutely beautiful. It's a stunning island. But there's not much going on. And so here we are all today, all came here to kind of help with this vision. So you know how when you have a dream, you're the only one who sees the vision. Rudy came home, started talking about his vision, and went out and started to network with his network, and his network's network, and so forth. And we found all the right people to come together today, and over the next 8 more days, to actually just present what is going to be, I think, a really motivating and inspiring difference for our youth. So now all of you in the room have some vision, have seen the bigger picture, and risen to the challenge. We welcome you and look forward to being inspired by you. Right now, you are all in the right place, because nothing happens fast. And there are no choices. Just a universe direct where you want to. I can assure you that Rudolph has the strength and the courage to make hard decisions. It motivates people around to achieve the impossible. He's a perpetual optimist and interests big things and sees potential where others don't. And just to forward, for those who don't know him very well, he's unconventional and impossible. Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu wanama wa Komori, mjunda uharimwe masuwayo mane, mlio ngazija, mlio nzuwani, mlio mwali, mlio maore, nano wana Komori watsambali ya harimwazi nsanansa, ngani mnikoni ze salamu za kisilamu nyonsi pia. Mnezi Mungu ya mhifadhini wa mana mjundrawo, Mnezi Mungu ya mnikeni rehma, Mnezi Mungu ya mnikeni reisiti njema, Mnezi Mungu ya mnikeni maisha mema, Mnezi Mungu ya mnikeni esante. Insha Allah, hezi baraka za Mnezi Mungu, ne mitume ne malaika. Watukufu, monondro abasaba saina wanata ye mesajinu. De mesajinu, ganjo kaka owenji wanyu kamjelewa, kamtuelewa, izo ambo banu kamtuelewa. Ganjo kaka kamtuelewa, esha mrurongo banu, owandu warongo banu, warongo wao eluha ya Shingereza. Il parle anglais. Inudenti ya Afrique du Sud, kunudi holo ministre de l'agriculture et de la pêche, mtukufu Humedi Msedie ya henda juzi diho. Inure réunion afanyiwa en présence ne banki kuyu ya Afrique du Sud. Isa Msedie nganchikiro mwambiani Humedi Msedie hatende juzi ende Tanzania. Hende harma mission special hiho yende yaone madwamana wa Tanzania. Hajuha yabo hasihi hende harma yensi ya Afrique du Sud. Heyabo wasahao des entrepreneurs, wasahao des investisseurs, wajawa si harma yensi wende wa installe wa invertisse. Ndemana katsa yu inde ringa fani inure irenwa tofanywa speciali ya hensi ya hatu. Uka ngabo des investisseurs, des entrepreneurs, des hommes d'affaires walio banu harma salinu ngo yabo. Sisamba warungu en anglais yabo wene science ya Komoro.
wenese maswayomani wenese ntia hatu heli liyo heli endawo garjo huja c'est l'un des kina za heze message kanserana batukufu message ndani njoja nitende ni behebanu nganjo tende nike réponse rapidement owanyanasi wa hedaula ya insulti haungarjo hamba daula ya mabajani haungarjo hamba daula yo panga ndrabo wando wakensi wambe haungarjo hamba daula yo arnake wadaza hatu wadunga nda Place la République hawadunga nda Marseille hawadunga nda Julioti hawadunga nda Nice hawadunga nda Reni donc mitu nambo ngamine ruhusa ngamine nafasi nabe eterme njo kanza nitilize iskanjo hamba daula ya mabajani haudaula ya insulta haudaula ya ndrabo ya daula yo panga ndrabo wambe daula ya yohanakewa zaza hatu wanasha hatu shalonga rjo hamba daula jusarione yende rjo hamba leo daula ya jusari ruone kwende hadisi waloniyo ngwa parwa wandu we para telefoni halafu wa para mwana msho hatu mzaza hatu towarione gana nsunuone mbabi siwanzani wone mbabi ba ngoji miona wejisa yende système aloniyo hunzarione ndabala la présidente Madame Hassani Zawjati Swalihi Fakre hunzarione garjo jarwanike réponse message yabiri batukufu garjo bira harmwe president wa daula Azali Assoumani garjo hujaribire harmwe ya interview yani yafanya le mois de juillet et ça yanda jahunu Faransa harumwe fête nationali gamjwao kaya ya bwendro vitwa hunu vakaya e journali hanga jamba des pages ya journali hanga jamba des médias kuyu ya Jeune Afrique et président ya kanikiwa ma question yabo ya kaujibu garjwa hujaribe nuwe quelques questions yani kiwa yabo ya posewa ya kaujibu humadi msedie bahi tizamba bana nise video yinu gasina plus une semaine bana hatendende Tanzanie hakenda ne madwamana wayihu heyabo ya tsahau des investisseurs des entrepreneurs heyabo ya ruma ne president wa hedaula ukamitso no mabiani ukaya après président wa hedaula le deuxième fort wa hentia hatu humadi msedi zunde sakweli garjuja ronde sema na nabokaya c'est le deuxième homme fort wa hentia ganjo jani venua mbavi na emane na beheliyo shaharuma juzi bizuna hamba hende Tanzania yendao ni madama na wayihu wa hadisi wa tahe solution ya tahe msaada ya wone ikanga mjuka des entrepreneurs des investisseurs wa jarment ya haju habo tena hende ensi ya Afrique du Sud monondo haone madama na wayihu haone ministre des affaires étrangères mwanamshe mayiho ministre des affaires étrangères hamono yiho wakansi wa hadisi wafanya hata wende warenge reunion wa para ye banki nkuyu ya Afrique du Sud na des hommes d'affaires walo intéressés des entrepreneurs walo intéressés des investisseurs walo intéressés waja wakansi wa hadisi waje accompagner le ministre de l'agriculture et de la pêche et porte-parole du gouvernement Koumedim Sedie wajewa si harmentia rangu ye COVID-19 rahaye COVID-19 ya jaja baba sidwa zaraka yentia hatu ate president wa hedaula hasaba ro harumaganishelondo ila rikarma majlisi besela de majlisi ya he andeni ya he military hasamba moroni ukaya yentia hatu ngasi un pays intermédiaire, c'est-à-dire garenda une développer hambabi hazamba sharango wa denuja rango COVID-19 ija 2019 rango ye guerre inu entre la Russie na Ukraine yenti to bloqué les entrepreneurs il y a conférence de bailleurs de fonds il y a faniwa le 2 et le 3 décembre 2019 Gamjo Karniki a plus de 4 milliards d'euros
e mapesa yao ngao jele karjani kwa raha ngao jele c'est-à-dire ngao yabo heya bo wade ula warema rangwe wade warema 2019 shema pesa jokarnikiwa e kabla wade nuko jaja e mapesa jokarnikiwa yo les investisseurs wajokawandi sosia les entrepreneurs wajokadi sosia sharongo wade ula zenongozi frene yonde maana yu president wa heda ule makati yanu da yene ministre de l'agriculture humedi msedia wajuha wanza wardi wajulize les entrepreneurs les investisseurs wandi hawakarime bere de fond ukaya il est temps mjarment ya tudungosi na mjedi ngosi inde maana humedi msedie ya henda Tanzania ya rienda Afrika du Sud ya wetsa le bana kujenda rmantinda jina gujo henda iyo message ya pili message ya ruba tukufu bantu ndo litaha kuyu garjo hujarma ye problème ya he entreprise d'état l'Onicor l'importation donc importer le riz l'importation du riz gamjwa woka l'Onicor esanga nona nruonji banu wa babu hawo wa mbomnyanya wa bondrabo kwa tuta wajue ofo et maana le 62 personnes wambiloka ya e contrat za hawo les contrats za CDD parce que zila contrat za CDD contrat za CDD gabo ze contrat za joka hisa le mois d'août gabo joka husa fin septembre uandwa wambiloka ya ze contrat za hisa ngwaru hawo emaneri ils ont exécution batukufa kabidi on a dojipose emana 62 personnes wali en contrat CDD contrat contractuel watuka tola zabarindi et shirika l'Onicor mana itondelia zabarindi c'est quoi le problème il va et nous problème indri sharti bezeri havanu hamado wana nasiwa hedaula ya hunzarione wa hebanu wandisode ya le directeur Abdou Mirwadi wandisode ya le directeur Abdou Mirwadi walisomde ya hayibe mapesa kartumelewa katushindo katundisa hendisa eshirika linu yotinde heli namrensi babanu ndongo mitsulo hamba ndongo tino kambresha information ndabiza juheya ya babuhe ndabiza juha babuhe chambre na juhe ya juhe ya tahele fond ya vérifier ya juhe ezabarindi emene shirika lili twenda zabarindi qu'est-ce qui se passe emano na nasi wana wajoka watolwa uzabarindi izo ndizo ndo ataho wajuhe yunemana kamimi negociatori ganjobereka harme kainune le Zimbabwe wanyanasi wanjwar mazero zoswatu lobana tsungo panu hansi bure watojua lesu alalim garjwa birarma message yani ngari kondaneo na tena ngari kondaneo wanru wadungo njia emakatianu wemenya ze projet za he presida wa hedaula esayazi Tanzania tinizo joka Tanzania tileze fikira he presida ya zifikiria jafanya nti dizo esandi swazifanya dizo esazifanya makatiana njomenikani exemple aza e president wa hedo la fanya hazi remarquable hazi njema halisi harima sheswa shanzuani harima zenzia za kaiho na maone zenzia zeruto njema azali azifanya hiho halafu wake mabandi de mavagabond majinru ya tsohinru wende wamenye zero tuizo wende wamenye ze pano za zero tuizo tizamba ngari kondana na tena ngari kondana uzongo hizo yoti haki yoti nalika mndugu yangu mungu azali tsungu fanyo ndongo ya mayensi ngufanye ebana maona atabanu mabuhe atamlona matso maona ze projet azale sayafanya halafunga modo mwamenye ya rabbi subhanallah ibanu usoko maringa ranzono wendri non sérieusement lisu ala kamimi heni tamili so miso do jipoze ibanu mkomori si wa komori si ngaranzono wendri azali ngufanya ndongoyo azali katufanya azali ngemui azali katufanya kamkaradhi
kamkaradhi wa Komori ibana tamru mwanao ze projet za la fanyao garjo jaramle suala lo batukufu. Dernière question batukufu rjo jabano garjo jari poser question de diaspora kale suala linu zentuzinu inde deba iliyo harmazero zo sociaux do wana nasi diaspora wa Komori harmale teinu uka abwa sale teinu wa Komori wende wafanyaze mashuli za hao wardi warejei wajangwa chungo shemeza kartuelewa vanuze bie zizongizo hali vanuze bie zikali mndugutu wapasa bie ya 1500 ya 2000 ya 2500 kartuelewa na mjuhe wa Komori shemeze na valaisa wasi Komori watindize bie zara zali wasi Komori warni wacha msikadu handani chakaneze bie zihe yao. C'est pas la première fois yabo mimi négociateur kazituni shangaza hata mbabi gwan shanga rjuja ramalisu alalindu watukufu nchwanza dole tsakuyu ngantsonjar message ya handani nambe mwanama mhu wangu hajimbe swalihi mhu wangu mtukufu hajimbe swalihi mtujabani mdeye maligrezo abiro ya mbo wandu ya atanero message arme telefona hangu ya nanjishia negociateur ranti honideya negociateur ngotsondeya bwajimba miji jaban janabo na kanongo nchodeya shatso hambiandro kaya ranti zenrabo s'il te plaît ranti zenrabo mimi negociateur tina jabanu deya haunu kazenrabo shabangar tabi hao mimi negociateur gantabi en tant que we manama we mhu wangu rala mji mzima gantabi hapo nunao jarma zile zo sociaux udo jafishe udo ambandrabo udo kampaniki udo ronga makaula takutu joso wambao vraiment ça fait mal na izo mitodo hambia sobo hajira nguhali kabaji fais attention zo wambao fais attention wanru ulowo nawo izo mitodo hambiazo shango nyonokaya négociateur wala mwanashi wangu miti naishila mwanashi wangu wala mwanashi wangu ndio mwishilaji kwa lamna moto tinamwishilia kwano shabu hajimbe swali hikaradhi ganrejele swala lini upange mne shababi mtofa dabuola milembeni na tunjini gome ya jeba na jomdo ya demju wa mbeni ya dema fundi wa hatu fundi ya swimi fundi Abdul Hakimu mjomba wangu mze Abdul Hadi Shamfiu ya njema la hoyata ya deye wende wampange ndongo jiso ya jaridebo haji. Non, ça c'est impardonnable. On peut pas te pardonner. On ne peut pas te pardonner Haji. Ça ne se fait pas. Il a akandiro. C'est dur comme ndongo jazila. Il a c'est grave. Mbrenda pange mraja jideye kobala chojide enda pange mungu ya jajideye il a zéro ba Komori on ne peut pas pardonner ça. D'abord dans ce cas t'es vraiment un ennemi Haji. Shatizamba udi mhu wangu ikazi jaba wone ndongo za politique helinu mitina hulashe esa c'est de la politique ils ont fanyao bananga bonyanya ngajujari hadisi ndongo zinda China ndongo za mji za mji wa Mbeni ndongo za gumina we za personnel za gumina we gonata tijaba ngapona ndongo za personnel za hangu mina we za hao na ndongo za hao bwana wala wewe kuja pora ndongo za hangu shami jabanu raba politique uta kariti harma ligne politique nzima mina we yaboni so do derape harma ye ligne politique ya hao tina hulashe hata sawa hu derape harma ye ligne politique ulio ye daula ya mafits ya mavajani ya hunzarione ulowe nawo mkansi bantu no kansi mwamba senrabo no poni hansi yabo mimi sinakubali yabo sinakubali upange mraji ya njia umjahatu yoteze sherija uyambezi yanzawo no yamba bitina ula chibaji yabo ngojo kantudo pa wandu unamba nganudewo nganu kazonrabo baratuhambiando ndasome hitima yenda utisome mjomba hangu Abdurrahman wewe
Esabala hamba ngo jukamsome mardi ku msome mardi, hambe mardi ku msome mardi, ye mercredi ku msoma, ye jeudi hununi hata upara mazarifu mbeni hamba ngo jukamsoma botasi kwa jasoma zilandrambo ula mnyanya ila preuve no soka kweli wewe wende wakapanga ye bandi le bandilila olandawi ekakweli wotido mpanga abasa kutsura mahitima mzee wangu Abdurrahmani wewe unireme mimi ganunu karuhusa unireme mimi ekakweli shabu hajimbe swali tizamba anureje tena unyanya mbali politiki mbali ngasi en politiki d'abord en politique sambo kanti ntimi na we en politique kama des exemples zinji kono hula hatu ngojo hula hatu ngabwalo azali ngabwalo opposition ngozi chwando ngono l'ancien député Maulana Sharif ulamra alu azali ba he famia hahe ngo l'opposition non kwa tushilizana politiquement shangwa rongoze nao en tant que ubinadamu en tant que famille walo bazima ngwarongoza nao ngozinda jina sha politique no yinde mananga damina ubu hajimbe swalihi en politique hena brazingere elinyi droiti hahi bakina passe upwe mrajarideye yo kina passe wambe wana nyuho heda ule mabajani wazie zendrabo babanu la mesedit ye kombani saisa c'est fini sanya basanga mdugo para beti salama mutaze swama zentuzi jangwa jovumbo wandu wa para wo beti salama watahoze swama esangaro wajwa hamzima esangaro wajwa no wandu ngabo mzima udu waili timzima waili wadungo rongo abantu hari mazero zo sosio esawa parisiwa sisi mambiano kamkaradi makankunyo nzima makantima hadisi mwataha solution maji prepare le sou ala la 2024 maranto mnyanya neze betizi mfanyao maranti komedi inu maranti sinema inu tsazinu zinchungamba tsazinu chungo jamba bihambabi c'est dommage natsena c'est dommage natsena c'est dommage bakomori ukarangu 2019 tikaba numtsamba mnyanya hata tikami nanyi chatsele watena ti derape tama nari changer plan rajina nari fanya plan B au plan C kana jordunge plan A ritoda na place republique rendare kriye rendare rabandrabo rendare dragona shahatu rendare anakona shatu hatandi inde mana namlawani yabo mtotsa ha plan B au plan C yonde heli kanwara makomba ikandwa shuwe wanduta strategia ya nyumenera jina shandwa wanduko kabala babo yabo hajimbe swali habwana nyuho wadunga na place de la République vous avez échoué ngamona watanduka tudo uja place de la République ngono hata izo mafanya jana place de la République ye message mafanya ke gender maze media parce que ces médias wonoka yabasa esabasi c'est fini wandwa rudi badi nywa kaidi badi kolinyi wakaidi ibana te diaspora wa Sakomori wadoka place de la République bana ali ambassadeur bana Abdou Lefebvre bana Edine Marfidou yotile mateneur wadungoka wadona place de la République wade mateneur wa Sakomori wao sawo ngwatsombo ka tout va bien au Comore kabati problème et diaspora yabara kwa Sakomori bao esawa wono esawa buhema tsono kakoli vanu kabati problème vanu alo parantsa ngwara bondabo kono ngwara nzo wari manipule shabani ntia hatu tout va bien sunde sakweli laboti kanzani kere réponse surtout ajimbe swali ya rantsu hara ya rensi tizaba mitina hudeya senjunjie vie privée ya hako tina hinjia yoti do hondi yoshi mituna mangambi bano ndrongowe politiquement ngami bano ha politique gantuido samba shanti bano ndo fanya sinema ndo tesa wandu ndo da wandu ndo panwe hansi ndo njarmi miji hatu ne pani hansi ndo njia emala hoya hatu ne pani hansi ndo njia wazaza hatu wanasha hatu ne wadeya hamando la mfu wala mfu mwamjini hatu yotide la hangu yabonga bondo ajitrompo bano yabo hajimbe swali ngo jitrompe na tsengo jitrompe ngam jitrompe ondo swafi yabandwa jitrompe na mtsoro haba numtinishia kanga mlinda nikeba ndopo ni hansi ndoda wandu yabona mtsola abone nzanyu shansi bano hayizo bahajimbe swali tizamba nganjo rongoza politiquement
tsozinga randwe linyi droite yao basi c'est tout tsoka droit harma politique yao hano ngari njao harma message ya vile harma president wa daula Azali Assoumani batukufu ngari njao harma masuala ya ni kwa juzi ya kahunu Paris haruma ye fête nationale ya hunu Paris juzi handa invitiwa par ye media haunde page ya journal ya Jeune Afrique ye president wa daula bakomori kati tisomo article pia tisomo ze question yanikiwa tisomo tena heli akaujibu tisomo pia tselewa president wa daula hanikiwa l'une questions Hazaban Rokaya l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi question ya posiwa yo ukanga sina 4 ans comment ça se fait président et président Ahmed Abdallah Sambi nge yabo ça fait 4 ans katujujiwa président wa daula hajibu le swala hilo ndo na tena hazitendeleza ndo hazisulinyo Rokaya izokoli l'image ya he président ngemenyawe yensi c'est vrai nangarumbo mungu ti haleba nu holaba nu ra fin d'année fin décembre ya jujiwa fin décembre Sambi ya jujiwa chakweli l'image ya rini kavrumi théâtre qu'est-ce bon c'est pas bon c'est l'une des questions à la famille ya posiwa Azali ha posiwa swala la satena desio ya he corps nationali ya he électorali ya 2024 des corps électorali ya 2024 ukaya ngutsaho l'opposition ya wanike titre wakena l'opposition ya kweli ya wanike titre ya hawo kagawo gawo opposé. C'est l'une des questions. Et le soir à la 2024. Wajipange le soir à la ligne la 2024. Garinjao mbabiri ganinjao mbabi batukufu. Nous sommes rapidement ces questions rapidement. Question rapidement les réponses à Zalia Yadjoubo. Invité par l'Élysée pour assister aux célébrations du 14 juillet, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a profité de ces quelques jours dans la capitale française pour recevoir Jeune Afrique. L'occasion pour le chef de l'État comorien de faire passer certains messages auprès de la communauté internationale et des investisseurs privés plus que jamais sollicités pour remettre sous les rails une économie insulaire mise à mal par la crise sanitaire et par les conséquences alimentaires et énergétiques de l'actuel conflit ukrainien. Pour sortir de l'archipel de son isolement géographique amplifié par la pandémie, Azali Assoumani est bien décidé à prendre son bâton de pèlerin. Il espère convaincre les partenaires bilatéraux et multilatéraux de confirmer les 4 milliards de dollars promis lors de la conférence des bailleurs organisée par les Comores à Paris fin 2019. Mais gelé depuis l'irruption du virus. Son objectif est simple. Il s'agit de disposer de moyens financiers suffisants pour relancer le plan Comores émergent et permettre ainsi à son pays de retrouver la dynamique de développement qui était la sienne avant le Covid-19. Quand la Banque mondiale classait l'Union des Comores parmi les pays à revenus intermédiaires. Il y a une introduction. Mwishano batukufu. Uka azali kweli yehanza yensi. E président wa daula kweli yehanza yensi. Azali ngene jitahidi ya yensi yendeleye. Azali ngene jitahidi yensi developer. Yonde sa kweli. Ngene hamu. Ntione ka hazamba ka haunorev. Ukangarendao Comores émergent. Mais si on pose question, est-ce que nous kweli et président wa daula ngoboza kweli? Uka angarendo arma émergence.
c'est fort possible kazi kweli ijokira. C'est fort possible. C'est très fort possible parce que ze projet rizona uya zifanya makatiani. Ze projet uya zifikira jafanya yensi. Garashangao. Sena garashangao ka garamina we president wa hedaula. Uka kweli azali ngondo arma emergency. Iyo ndio verite. Soit il hadishila zero ngozi. Ngari hapoza première question ba Comore. Première question ya posi wane journaliste wa Jeune Afrique. Vos priorités sont-elles davantage d'ordre politique qu'économique? Est-ce que vos priorités, Monsieur le Président, sont-elles davantage d'ordre politique que économique? Azali a répondu. Ils sont avant tout économiques, puisqu'aux conséquences de la pandémie du Covid-19 se sont ajoutées celles de la crise ukrainienne qui nous fragilise encore davantage, notamment sur les volets alimentaires et énergétiques, domaine où nous importons chaque année près de 3/4 de nos besoins. La flambée des cours du pétrole, des céréales, en attendant peut-être celle des produits pharmaceutiques, nous oblige à trouver des solutions en annulant certains taxes à l'importation ou à subvention les prix à hauteur de 40%. Par exemple, pour le riz importé du Pakistan. Ce sont des aides conséquentes qui pèsent très lourd sur les finances de l'État. Voilà la première question à Azali Adjib. Ouka a posé question, est-ce que est priorité plus politique ou économie? Hazaba non économie, gasarma urgence, gasarma urgence armentiahatu. Ouka les éléments, les projets phares armentiahatu, que ce soit énergétique, que ce soit les infrastructures, hein, que ce soit l'alimentation. Mon nom de l'alimentation, le riz. Et le riz est le principal armentiahatu. Iroha sous armentia Pakistan. Ça pèse lourd, ça pèse très très lourd. Et makati madziro yanu abasa. À cause du Covid-19, à cause du virus Covid-19, à cause de tena, il y a une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Azalika Jamandrabu, ils sont des akweli. Ukarika, un pays à revenu intermédiaire. Pays à revenu intermédiaire, raha owadenu ejaja. Inde maana kaya azali tu hajushilia emakatiano ndena msebie wardiwa wajuhe wajuse wala wanru wawoshelizize wardiwa jarmati ya hatu garendelo harma une autre question batukofu azali a posé question est très important comment comptez-vous relancer la dynamique avec les bailleurs de fonds inaugurés lors de la conférence de Paris en décembre 2019 et plombés par la pandémie de Covid-19? Azali a répondu. Certains projets ont réussi à démarrer grâce aux premiers décaissements réalisés depuis 2019 par la Banque mondiale dans les énergies renouvelables ou par la France pour soutenir l'insertion de nos jeunes dans le monde du travail. Mais l'idée est de pouvoir redémarrer nos programmes phares d'ici la fin de cette année ou plus tard. Voilà une réponse que Azali Kaja dévié hata. Ou kahauni saban ou ka holaban fin décembre ngari tsahawo les investisseurs les entrepreneurs en fin décembre ou début 2023 wajar mentiahatu réduisent tiahatu rendelen tiahatu parce que et Covid-19 aba se serejei abokangu owadengo toujours chaque côté mahali mais l'idée est de pouvoir nous tiendrons un séminaire gouvernemental, un séminaire de seconde Ouatoukouf. Voilà, un séminaire voilà,
nous tiendrons un séminaire gouvernemental sur cette question en septembre afin de voir comment relancer la machine. Les bailleurs nous avaient promis 4 milliards de dollars à l'époque. Et nous sommes prêts à les faire venir à Moroni. Et ou à nous déplacer pour les convaincre. Voilà. Ou cas, c'est 4 milliards. Zahé, bailleurs de fonds, le mois de décembre 2019. Gizo gelé, ngao yabo. Garlindawo, et ma pesa yao, ya sihe, rigere de l'entia hatu. C'est-à-dire que quand il y avait des entrepreneurs, les investisseurs, ou développer. Et quoi quoi jaja, gasi obligé de déplacer, rendre les investisseurs. Il y a des manas. Le ministre de l'Agriculture, il y a joint la Tanzanie juzi, il y a joint tena yenda, yahenda Afrique du Sud. Ils ont dit batukufu ranzao. Ils ont dit ranzao. Question de très importante tena azalia posewa ni journaliste wa Jeune Afrique. Concernant Ahmed Abdallah Sambi, gani reje question. Inculpé pour corruption en 2018, l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi est toujours en résidence surveillée à Moroni, dans l'attente de son jugement. Ne pensez-vous pas que cette situation a trop duré? Et le président Haïda l'a répondu. Cette situation commence en effet à devenir préoccupante. Et il est certain que la justice doit maintenant agir. En tant que président, j'entends bien entendu garantir l'indépendance de la justice. Mais ma priorité est aujourd'hui d'accélérer un processus qui, après 4 ans, commence à nuire à l'image du pays, renforçant son image de dictature à l'international. J'espère que le procès du président Sambi pourra s'ouvrir dans les tout prochains mois, avant la fin de cette année, en tout cas. Voilà le président Yadjib. Ou cas, l'image du président Ahmed Abdallah Sambi, c'est vrai, que sanure un tiyahatu. Ou cas, nguombe justice, wafanya hasiyaha. Ihasiyaha. Hoka holaba nurafedane, Ahmed Abdallah Sambi gujoshishiwa. Garumba mnazi mnazirende bazuri jojibiwa ya jushiwa. Kono. Donc et président wa heda ula hapoza question zinji. Apote question mila unraro. Chance kanzani moniseni mbavi ntinti vanu ka e président Azala Sumani. Kweli ngena hamu ya hensi na randeneza kweli. Azalungu fanyo hasin kuyu. Izune za kweli. Garano jitahidia zifanyao. Na rone jitahidia fanyar masishwa sanzuani. Na rone ze projet zifanyar mtsi hatu. Shana bakanga ngabo bandu wa hatu kasi karanza ruone mungu yafanya rongo njema. Si karanza rione njema, si karanza. Shae za kweli azali ngena hamu na tena ngena hamu ya hensi. Ngwanzo yensi yende. Ngwanzo yensi yendeleye. Zone za kweli. Zone za kweli batukufu. Ha? Garinjao haruma Humedi Msedie. Humedi Msedie tizamba bahe nge en déplacement en Afrique du Sud. Soy. Humedi Msedie, hein, ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Mone vidéo ni tabanu mwishia wakarangwa en anglais hulando salini hula salini une réunion yafanyiwa entre les banques kuyu y'Afrique du Sud les investisseurs les entrepreneurs wakahadisi les alalinu concernant les Comores émergents. Bon, ça y nous. Bon, Hundo Salini walio, hein? Hundo Salini, chaque Tanzanie monisenu kaya. Tizamba bana nitse vidéo yinu, Humedi Msedie c'est le deuxième homme fort wa hensi hatu. Après Azalindaye, indemanaka e président wa heda wula yemnika confiance haku yu. Harmam Msedie. Uka kenau kiri azalia kevanu haruma yezinu yendata 2024 hauya jusabena ta 2030 e ka Humedi Msedie kativanu. Humedi Msedie kanaparo roha haruma yezinu kanaparo
esa wola olandelo ni colonne vertébrale ya hensi colonne vertébrale Azala Soumani da ai Ahmed Msedi Ahmed Msedi oyi hatukuziwa rangu hale dans les années passées heni ezia haja ezinji Msedi yetso paro emanenri dabokayen ngena bagage nkuyu bagage politique ngena une grande expérience politique. Si doit c'est les années 90 Ahmed Msedi a voté 3 fois député 3 fois Harimal Bavula Hemboude Nemitsami Huli 1992 a voté député la Bavula Hemboude 2013 a voté Sénat député wa Hemboude Nemitsami Huli 2004 tena nabo les années 96 et ça il y a un vote député à l'époque et président Yakayabo Johari heli Johari kamnika confiance ndondondro haenda tamnome ministre bwana hamnika ministre tena ministre de l'information de la pêche hamnika ministre tena 2004 banu hadani hajatena havotewa lebavula Hemboude Nemitsami Huli député hanikuwa ministre tena ni président Azala Soumani haka oblige Ranti en tant que député yannique sa suppléante madame Abdallah Jauhiri pour la première fois mwanamshe ya joka henda à l'assemblée c'était la première fois madame Abdallah Jauhiri yabatikana no soka Ahmed Msedi weye hanziwa no na Komoro inde mana kaziwa manziwa bure ye hanziwa ukaleba vula Hemboude Nemitsami Huli wa Mwanza ekao kwa Mwanza kwa jojo mvote 3 fois député izoni za kweli kwa jojo mvote ekao kwa Mwanza wa jojo mvote 3 fois ndemana kamitsudo ngabo kesio kamitsudo jipoze ukangabo ndonji ka wore mahakum Ahmed Msedi ukarangu Ahmed Msedi afanya politiki njaporo shamru ya hevanu ya herma réseaux sociaux harma journali shanda mi négociatori ni shokaya Ahmed Msedi hadhulumu Mungu hadhulumu wanu hadhulumu daula njaparishia badi juzi abo ni shaukari harma ya covid-19 ara détourner mapesa badi juzi sharangu de rangu les années 80 rangu yalawa rangu ma mercenaire ya rohayensi yenda Kenya yenda Algerie yaka jonu Faransa hulanga jamba 90 les années 89 90 rangu ya sa politique njaparishia Nabango mrema urangu hada nuchudo mrema Nabon Ahmed Msedi hasedia na tina hasedan ruenji Combien de personnes yawasedi Non sérieusement combien de personnes Ahmed Msedi ya warrant de service Ngabon ruenji Inde manaka Ahmed Msedi hatukuziwa haku Inde manaka president wa daula kana paromlashe toujours nuchudo ka derrière Soy hamrumu yende Afrique du Sud yende atsa des investisseurs Yende hadisi daine les hommes d'affaires wa Afrique du Sud, les entrepreneurs wa c'est Comores. Ça wa une centaine, plus de 100 personnes. Wa lo intéressé wa accompagner Ahmed Msedi wa sihe Komori wende wa invertisse wende wa installer wa invertisse harmati ya hatu izo rantsawo izo ngaro na kabo ko ile daula ngwafanya wo les stahili zao izo ni sakole bakomori Gano, zindi za kweli. Ahmed Msedi c'est un homme d'expérience. Ndemana kanguruma zemission zinu bakomori. Hate président ikilulbalu mhazamba uka Ahmed Msedi c'est un homme d'expérience. Ndemana ni mrengawo. Uka ikilulbalu mhamrenge 2 fois. Hamnika ministre de l'intérieur. Hamnika confiance uka en tant que parole de gouvernement. Ukana mremarke nduka heni sabalo Ahmed Msedi ya liyo armayezi etonikiwa ministre etonikiwa ministre ça surtout yenikiwa porte-parole du gouvernement etonikiwa porte-parole yesakaina ikiludali machoka porte-parole wa gouvernement yesakaya eka dans les années 90 Lena Johari président Johari atokaya porte-parole wa gouvernement so ingene président wa daula Azala Soumani nge porte-parole wa gouvernement Yabo Zamba c'est un homme d'expérience
wano indemana ke mapresida wanu pia ngwa mtuku zao aboti kanzani reponde su ala toi manyana Samuel Haideri adungo nga micro place de la République adungo yambo mnyanya yamba humedi msedie kajafanya rongo yensi humedi msedie hadhulumu yensi ngurongo mapesa wana Komori haringando bo Haideri haringando bi mapesa nongarono ka humedi msedie o hayata eka jawa juzi na bakanisa uwahenyo baha juzi msedie juzi we yabagara chokamba rangule zane 90 msedie kajafanya mbarongoyo shaka ngeba nguto msediani nguto edeni halafu mlambo ka mlambo ka hadhulumu yensi hadhulumu bo Haideri donc aboti kanzani bire mbabani mletso alalino entre president wa Heda na msedio ka kwa jalala batukufu katsazi nize provinga tsungo wana bana ukatsazi nuwa zambo karanguye covid-19 rinda riblokeha shaba satsa wanu wajuha wa wanjie wa dans le monde entier waone wariwa wanike confiance wandu wakahanza waje wasarmenti ya hatu waje wa invertise waje wangale yensi waje wa installe wendelenti ya hatu labangara shukuri yao ha ngari njao harma troisième question na kanzani jibu banu de problème ya he shirka de entreprise ya Onicor tizamba ngabwandu wenji wa hoba ndangu juzu ambao mnyanya surtout wandu wa Heda ula ya mabajani ni mwambe nurukaya vanuru su ala jani le hija na chino mambiani wandu jwa wa vérifier pourquoi le directeur wa Onicor Abdomirwadi deno wandu wa hahi wajuka licencier 62 personnes et manendi nsola sika les 62 personnes batukufa wandu alo na CDD wandu alo en contrat contractuel ngwa wa CDD ka o wenji wao ze kontranga zisawo utuwai o wasanga joka hisalu mwa September sha emaneni yende suala kasisi raka juhara ngujana ritahe ezi zijaji uka le mois de juillet woi jira kane woi imanama mtukufu Mirwadi hazaba ro dena roha hekaya harmo wadi wa covid-19 funu njanja amba harmo ya guerre entre l'Ukraine et Russie ya shirka liniko ya Onicor irejidingoni hakuyo ho wade un he guerre ya Ukraine na hizo ni za kweli ha ukamisi no mabani batukufu karma dunia kamili ngabontizi nji wa bloqueha économiquement hizo ni za kweli uka entreprise tsa inabo joka wa unao mirwadabo ya unao ka entreprise ni besenge joka na faiti yabona rita solution rangwa saba sayino na rita solution rangwa basa yabo wandu alona contractuel na rwatowe ritoze charge zino ha yabo jokiri ngabo ngoza satse na wajordi wazitowe tena heya watsohanza ye Onicor yende totalement faillite banungi en faillite pour l'instant chata wao wajushilale so alini rangwa ba watahi solution rangwa basa uka harma entreprise batukufu ye quand entreprise ngendo en faillite yabwe chef wa entreprise on est responsable ni yache c'est pas le seul responsable chabo ndu pia ngo responsable ndo afanya hazibala yabwe sandu kanso ata solution engari fanya uje raha le shirika linu e entreprise inu ye genda faillite totale engari fanyao yabandu bizwafanya watowe wandu alo en CDD wandu ajoka yabo ijokiri wabunguze mshahara wa hao hamando wade unarement ya hatu ya president wa Heda ula yambo kaya e mafonctionnaire garjo warenga 10% yabo jokira wafanyo hazi arma Onicor wafanyo hazi walona CDI wajoka hantu yabo wavurizi watinzwa mbabo mshahara wa hao no l'Onicor ikeyabo ijokiri tena leta habokalite sawa waseda tena leta tena wajuhe tena wawasedie shirika linu
ne onikori watende afaiti lisende afaiti izo solution shana mkeravi suala jalinu wandoajua watahe yezi jaji ukazinu ze problems pia sisamba undwe wade unu uka problem jazinu andoji pose wandu warera wensohole hamale Pakistan warera wensohole honsohole ngwa huzawoje abasa ngwanzwa luze ngwanza waruhuzize kombia ngwanzwa waruhuzize jensohole yomaso alatsena yabunde manager kirika onikoni ngwa faita à cause de ça de wandu warinikawo nsohole warinikawo gasina problem sinawo kartu shindo hule nsohole yiho c'est possible izo question on doit qu'il soit pas lié et nous zijaje yensola boya haja sena ngarihuzo ali nsohole kartu bénéficier hata et société niko kartu bénéficier yabo tena ngasana problème izo question nyinyi ondida hula ya huzarioni makadi mjipoze shanu katobiza habanu wanisodeya wanisopani hansi banumi mi abdu mirwadi kudiru muyensi uhibi mapesa no yoside heli isikanganyamba preuve sutondo la mzee wala chanja juse kofia la mumbeni wala nsumdeya ya karongwa leo enga unamba preuve ntinti ujowene sona komorika mirwadi harenge mapesa hahibi mapesa Nambrensi cinema gon nambrensi basurisa bandrogo jasinu mruja to preuve honesa gon mruto a preuve honesa mruka kuze mungu pour rien parce que onikori ila société d'état yabonga bandwa wandwa huhana yetsena walobo juyu simirwadi walanga directeur shanga bandwa hu walobo jutsena wano ngabo wa huwa lobo jutse na mapresida wa lobo juhanaye wabirilawa onikoribawo ngabo iso pia ndokanti wa taha wa wonos zanugozo pia shaluka bezo wa bela fijo wa jarma réseaux sociaux wandi sodeya ne panu hansi no kazando ndrabo yoside heli iyo tide heli yoside heli hein donc abo si sur l'objectif garanzao ye shirika la onikori likevano litende en fight yaboze solution abdu mirwad wa jotsaha malgré he problem zinu zilwe makati normal ye dunia kamili harumo wade wunu harumo ye gerinu ngamtsungo wona bakomore ze problem zinji ziliyo ngamtsungo wona haruma zenti bahizi solution ajorenga abo izo ndizo wafikiri warenge he abwatsanza wende wa fight totalement yaboka ombo kanga bo 62 personnes wajoruoha rijo watowa yabongo ajua wizo wafanyao ngari bira armo dernière question batukofu dernière question ngari bira harmo wanru wamenyao ze projet za fanywa za he president wa Hedaula ngani mnikoni example tsani mwa batukofu gani monosoni hunujuzi ntuwani précisément c'était le 5 août précisément le 5 août batukufu le 5 août inunde pare yafanyiwa pare anyumeni njema yafanyiwa ne president wa Hedaula antro dindri na lingoni dertu yafanywa hiyo batsabu hawandu macriminels des assassins des vagabonds wendo wamenye route wamenye ne mapano yanu na mangalele pano ile la menyo batukufu na mangalie le pano hilo zinti haki non sérieusement ça ne se fait pas ça zinti haki na sisi ngari condamneo zenugozino ngwengaritsaho justice ya Komori ye polisi mtsaho wandwanu bazi zinti haki halafule wo president wa Hedaula suongule gozo yansi gufanywa zerutu halafu vabuhe wandu macrimineli wajuhesa hiyo wendo adomenya zerutu hizo halafu ndambo ka azalika tufanya rongoyo inti haki indemena ndambo kangari kondonao zenugozino na senangari kondonao zenugozino batukufu enu hadisindri
halafu mdambo kayantsika tuenda mdambo kakabati projet mayansi mdambo kakabati route zeritu katufanyiwa ebana batazafanyiwa ngamchodi mzimenye bali kuli ngabandu makriminali kweli kuli ngoma makriminali ebana tazerutu zafanyiwa mamba kazi tufanywa tizo zifanyiwa enga menyo zabarindi olio mwankuraje ye daula mwankuraje e president wa hedaula ze stadia fanyawo mremercier zo fanyawo shanga modo menye harafo sendo joma maka kabati route erutu kasiti njema zerutuzi menyewa e magaria menye zerutu kuzinizo mjo hamba e magaria menye zerutu nabonu wanadamu wende wemenya express wemenya zerutu zinti haki na tina zinti haki na sisi tizamba ngari kondena userongosi ya justice wafanya hazi ya watanya hata waparise makriminali yami no makriminali no waparisiwa ifo ni kwa sanction zero ifo ni kwa sanction parce que ça inukirimu kuyu kwa tujue mapesa e president ya heda ula yakautilize afanya zerutu zinu kwa tujue mapesa ya mapesa kwa tujoka eske mapesa rapatiwa hauya mapesa hatu ya Komori non sérieusement watukufu gari kazwa banu dernier message kanzani nji harumwe diaspora harumazima shughuli wanyanasu wa Komori wabirawe kriye ze biye ngizo wali ngarjodo jale e question yinu haruma ye e prochaine vidéo batukufu batsirenge wakati winji banga mjoka ni jabani mikanzani fanya plus de 45 minutes nonga njoka sati dépasse 45 minutes onao donc zo zabari batukufu ye message ya très important banu des projets des estahi des président wa hedaula Azali Assoumani ukangara mina ze projet sahahi ngasi derrière wa he president ngasindaye uka michodo zamba ke president Azali ye hanza yensi ngwanzo yensi yonde verite ngaronao ze stadi ya fanyawo ngaronao ze projet ya fanya ni ze projet ya zitanziani ni zo ya fikire ya jafanya ngaramineo izo ni zoranzao monondre ministre de l'agriculture Houmed Msedie j'ai c'est-à-dire fanyao car c'est un homme de confiance wa président c'est un homme de confiance voilà yonde bishite ya message ya hango car l'objectif mitino mabiani objectif ya saya ukane chabanu mchuchani de Mungu sinao chani mdeni ni wandu hedaula ya hunzarione no tsina mdiani shanga juja redoma mbiani ye verite de sakweli izo ni sakweli niniraje mwana hajimbe swalihi nimreje yukaya emhu wangu mtukufu ze message wane rabanu hajimbaye uka kunimenase ukaringo juja unidenonce ukaringa una audio za hangu ukaringa mi corrompu ngami tayari mitido hamba kabani on bani mimi négociateur mitido hambia miti mhara on embruni mra umezi mkubasi wede mbruni mra hundunia ni basi shasi manadamu madami ngojoja uje banwa beso joka hanza pia iyo kenani daraja hata bani yo politiki banu sabakana juja rambe politiki banu bali kango njozungoni windeye ikango njozungoni udo hatu uponi hanti yomba beti nakubali shanta ngorongo politiki hambo ka négociateur ngo corrompu négociateur uhulwa négociateur weja we huruma ni na ndo hedaula we mruja yoke konga sa politique yoke na daraja hata shanga nure jeba hachimbe swali ukamunyi Abdou le conseiller l'un des conseillers principaux wa hunu Paris 16e munyi Abdou wala manama hezi mina swakanira banu karongo joka ukahunu nabo na kenda yiho nuhambie kamwinyi wala manama misura makanga mina nafasi yanjude na nimona kanga mina nafasi nganjudo hahi na mone kwano ukamwinya Abdou wala mimi mtukuza kuyu c'est mon grand frère wala di mhu wangu mi mwanza mi mtukuza
ngona olande lende bro droiti wa hangu bwajimbe swali yamba bitotu ni hawo ngona mwenye Abdu olande mhu wangu ola mtukufu ha ola bwajimbe swali olande kina selende presseuri olande de kina surtout yakafanya ta ni mlaweni parce que ni ma criminels vous êtes des assassins ngani banu handabo ngono rangu hali tunomwe kanga misantriste bwajimbe swali eshele mwana enabe mwana nyo borto nge shahidi yabo entu ya handani Abdallah dotsani yarengwa sambo karangulo nga misantriste nti ndani borto nti wandwa hele jamfi borto hajani leza ma négociateur ranti ntorangarie utike bwari ntorangarie sikubalia borto nge shahidi borto tunkubalia sharangu juzi rangule 26 Mei naona omnyanya mwambao zendra mwambao tabaa ngami bohara basa ngami bohari bahabona mbaga bohari emanama emhu wangu mwenye Abdu hanipara sidunga na mina manama mumbeni rende hula mwenye Abdu izo nizo manto ambe verite ngojojo ambe zo kozinizo heya wambe zo jukanza wambe shanga wambe zo nisa kulitojo wambe zo njuka hamba minsi na tetesa rongo sina hamba ndabu hata izo desa hangu sende hula mwenye Abdu si hadisi mina yeri hadisi haneleza hanikafikira njema hamba bo negociatori yala madui wala kwa tina fikira wala kwa nenda mbava hanu wala tangwa tugori para hunu wataze swamaha wala ndo andabo tawa wandu wala bo negociatori tawa manama mwana shwangu negociatori tawa jende mana kamunye Abdu mimi mtukuza kuyo parce que wala mru wa kweli c'est dommage yabo manama tuata ngembishoka kanaka kahunu pari ngujokasa hakomor charge jibyo kange hunu pari parce que mwenye Abdu hatsanganya wandu wenje hunu wandu wa hedaula wa insulta wa towariro rione hawatsanganya hunu ngo upatima wenji mwenye Abdu yabo mwenye Abdu hafanya hazi nkuyu na tina hafanya hazi nkuyu halisi mwenye Abdu bon hafanya hazi yamru yatsanganya bandu wa diaspora hunu yashinda tena ni convaincre mimi négociateur yashinda ni convaincre na mtawani yabutujo kama hafanya hazi nkuyu yabo mwenye Abdu hafanya hazi halisi mwenye Abdu conseiller yabonema ka c'est dommage yabajuka sa komora tsoba ki hunu Paris parce que c'est un pilier on a pilier nkuyu yatukabila tsoba ki hunu José Abarba Toukouf, merci beaucoup. Vive les Comores, vive les 4 îles, vive la République islamique des Comores, vive la démocratie aux Comores, vive la liberté aux Comores, vive le pays de la lune, vive le pays des îles du parfum et vive le président Wahid Daoula Azali Assoumani. Merci, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.